کے سلام سلام سن، مجھ سندھ کے سلام سلام سن. ابو ترابی ہوں، لا 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 لا. میں گونے مست چشمہ مکھ مور کر دیا ہے، میں گونے مست چشمہ مکھ مور کر دیا ہے. خوشبو مسرور کر دیا ہے، میں گونے مست چشمہ مکھ مور کر دیا ہے، میں گونے مست چشمہ مکھ مور کر دیا ہے. خوشبو تیرے زلف کی، خوشبو تیرے زلف مسرور کر دیا ہے، میں گونے مست چشمہ مکھ مور کر دیا ہے، میں گونے مست چشمہ.
مسرور کر دیا ہے محبوب نے مست چشم مور کر دیا ہے محبوب نے مست چشم. تمام بہترین جی ویورز السلام علیکم. آغاز امید کیا تھی تمام سبنی کے تمام گھنو پسند آیا ہوں چھو آغاز اترو زبردست آئے تو اختتام تائیں ہم جلا الہی کچھ ہے ان پروگرام میں سو ایک بھرو بیر ہم سبنی کے ڈیہ میں پر ڈیہ میں جاتے ڈٹھو پہ ونے اما کے بھلی کار چوندے سے جی کو بہترین کلام وہاں بدھو پیا اور ماشاءاللہ سا فقیر امتیاز علی انہیں جا ساتھی ہیں ماشاءاللہ تمام بہترین صوفی سنگ آئے اما جا ساتھن میں شامل آئے فقیر ممتاز علی فقیر ذوالفقار علی فقیر امجد علی فقیر نیاز علی سو ماشاءاللہ یہ بہترین صوفی سنگ آئے جن کی پرفارمنس ہماری ڈٹھی بی شخصیت جو آڈیو کے پروگرام میں موجود آئے ماں چاہیے ان سے بھی ہماری ملاقات کرائی بنی اصا مسلمان میں ایکڑی ॻाल्हि ہے ہمیشہ اصا جॾहिं ॿार जो नालो रखंदा आहियूं त उहो या त अरबी नालो हूंदो आहे या क़ुरान पाक मां असां उहो नालो कढंदा आहियूं मतिलब सां पर कॾहिं कॾहिं मतिलब न बि हूंदो आहे. बहरहाल अॼुकल्ह त मॉडर्न ट्रेंड आहे माण्हू बसि जेको नालो पसंदि अचे थो उहो रखनि था. बहरहाल नाले जो शख़्सियत ते वॾो असरु थींदो आहे इहो मां नथी ॿुधाए सघां पर जेका शख़्सियत अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे उहा बिल्कुलु मूंखे ॿुधाए सघे थी. सो मूंखे ॿुधाए थी त पाकिस्तान जा माशाल्लाह मुमताज़ माहिर इल्मुल आदाद आहिनि नामवर मेडिकल पामिस्ट आयन जनाब मुस्तफ़ा इलाही साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे आप? सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूंगी. बहुत शुक्रिया आपने अपना खास टाइम दिया. आज बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ करनी है तो उम्मीद करती हूँ कि उन सवालात के जवाब आप देंगे और लाइव कॉल्स भी हम जरूर लेंगे. तो बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल हम आगे कंटिन्यू करेंगे बट व्यूवर्स एक शॉर्ट ब्रेक जो टाइम आहे सो ब्रेक न वधंदासीं पर हिकिड़ी शख़्सियत जो अञा मां ज़िक्र न कयो आहे उन शख़्सियत जो इन करे ज़िक्र न कयो आहे छो जो शख़्सियत माशाल्लाह जे हिते मां वेही करे सॼिनि शयुनि खे संभालींदी आहियां ईअं हिकिड़ी उहा शख़्सियत बि आहे जेका माशाल्लाह इन सभिनी म्यूज़िशियन्स खे संभालींदी आहे जेको बि सिंगर हूंदो आहे उनजो साथ ॾींदी आहे हमेशह अहिड़े ज़बरदस्त तरीक़े सां जेका बि पर्सनैलिटी ईंदी आहे उहा चवंदी आहे त न भई हिन शख़्सियत सां परफॉर्म करे असांखे बिल्कुलु ईअं न लॻो त फर्स्ट टाइम पिया कयूं. माशाल्लाह ॼाणू आहे जनाब मोहरम नाज़ साहब. अस्सलाम वालेकुम मोहरम साहब. अव्हांखे भलीकार चवंदासीं लख थोरा माझा अव्हां बि हिते मौजूदु आहियो. जी व्यूअर्स सो फाइनली टाइम आहे हिते हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक न वधंदासीं ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं. ॾिसंदा रहिजो सलाम से. मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन. जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं. ॻाल्हि ॿोल खे बिल्कुलु असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं जीअं त मां मूंखे चयो त मां लाइव कॉल्स बि बिल्कुलु करे सघो था. मुस्तफ़ा साहब अॼु के प्रोग्राम में मौजूद आहे जिन से असां कचहरी कंदासीं. सो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह से इल्मुल आदाद और मेडिकल पामिस्ट्री में तकरीबन आपको 20 साल हो चुके हैं और हम अक्सर ये कहते हैं कि पामिस्ट्री और इल्म नजूम इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं तो आप कुछ इस हवाले से बताना चाहेंगे? नहीं, उसमें शाज़ी बड़ा अच्छा सवाल है आपका. देखिए इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी वो तो बिल्कुल ही अलग बात है, वो तो बिल्कुल ही अलग है. पामिस्ट्री असल में आई टेक पामिस्ट्री एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट. ओके. जिस तरह बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है ये, इसी तरह पामिस्ट्री एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली आपके कलर ऑफ स्किन से, स्ट्रक्चर ऑफ फिंगर से, शेप ऑफ थंब से, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर और ख़ास तौर पर आपकी डिजीज़, फिजिकल डिजीज़, जिस्म में जो बीमारियां जो एक्सपेक्टेड हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह आप बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं. जिस तरह हम ड्राइविंग देख कर रहे होते हैं, अपने आप को ऑपरेट कर रहे होते हैं. पामिस्ट्री के कई ब्रांचेज है, उसका एक हिस्सा है, एक ब्रांच है उसकी मेडिकल पामिस्ट्री. उसको थोड़ा सा फोकस मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह और अभी तक सीखने का ही मरहला है, चाहे 20 साल हो या कोई तो मेडिकल पामिस्ट्री के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि ये किस तरह काम करती है? उसमें शायद देखें, अच्छा सवाल है आपका. ये कलर ऑफ स्किन असल में इसमें फोकस करता है कि आपके हाथ की रंगत बता देती है कि शख्सियत में किन किन बीमारियों के इम्कानात मौजूद हैं या कौन सी बीमारियां मौजूद हैं अभी या उनसे बचा कैसे जा सकता है. वो तो सुपरफिशियली तो हम पर्सनैलिटी को पढ़ रहे होते हैं फिंगर्स के जरिए, थंब के जरिए, गैप्स मौजूद होते हैं फिंगर्स में, ये तो एक रूटीन की बात है. लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के जरिए असल में ये है ना, ये खून की नालियां, नसें, शरियानें वरीद हैं. एक्चुअली एनाटॉमिकली जब हमारे फिजिक्स है, हमारे पार्ट से इनका लिंक होता है ब्लड सर्कुलेशन के जरिए, जो कुछ भी हमारे मामलात अब तक हुए हुए होते हैं तो वो हाथ हमें बहुत हद तक बता रहा होता है. बहुत आसान. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं. मिसाल के तौर पर अगर कोई
شخص میریڈ ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کو مثال ٹھیک دے رہا ہوں. ان کا آپ ہاتھ دیکھیں اور جو شادی شدہ ہیں اور جن کی اولاد ہے ان کا ہاتھ دیکھیں, دونوں میں دو الگ علامتیں ہوں گی. یہ تو یقیناً پھر جو باریک بینی سے دیکھے گا وہی اندازہ ہاں لگا ہاں سکتے ہیں. Like آپ جیسے بڑی انٹرسٹنگ بنڈل آف انٹرسٹنگ ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات Wow, ہے. great. اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں آپ کے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی فزیکل آپریشن کبھی کہیں ہوا ہے تو وہ ہاتھ بتائے گا, اور نہیں ہوا تو وہ نہیں بتائے گا. یعنی آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں, خدا نخواستہ کوئی آپ کو بیماری ہو گئی تھی, کوئی ڈیزیز ہو گئی تھی, سم ٹائمز ایشو ہوتا ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے, بالکل. بہت آسانی ہو رہی ہوتی ہے اس میں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بچپن میں کوئی واقعہ ہو گیا اور اس کی جو انسان کو پتہ نہیں چلتا, لیکن ایک ایج میں آ کے وہ ساری علامتیں پہ واضح ہونا شروع ہو جاتی میں ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کسی چینل پر ہی, تو ایک پروڈیوسر سامنے ہے اور انہوں نے ایسے دیکھ کے کہا, اور انہوں نے کہا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو بالکل ڈفرینٹ ہو, سائیکالوجی سے ہٹ کر ہو, اور ایسی ہو کہ میں بھی نہ جانوں. ان کے ہاتھ میں کسی جنگلی جانور بھیڑیے کے کاٹنے کی علامت تھی اچھا ان کے ہاتھوں میں. یعنی پورا اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ شیر نے پکڑ لیا تھا, میں کہیں پاکستان سے باہر گئی تھی, چڑیا گھر یا کہیں ایسی جگہ گئی تھی, بہت مشکل سے لوگوں نے چھڑایا تو 2 انگلیاں ان کی نہیں تھی. تو انہوں نے پھر بعد میں یہ پوچھا کہ یہ ساری علامات, یہ سمٹمز کیسے آئی تھی. تو کلر آف اسکن اور انگوٹھے کی جڑ اور یہ حصہ اور یہ بریسلیٹ یہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا نیچر ہے آپ کی, کیا چیزیں آپ پسند کرتے ہو اور کس طرف رجحان ہے آپ کا. وہ رجحان آپ سے وہ مسٹیک کروا گیا. صحیح, اس طرح انٹرسٹنگ بات. ٹھیک. اچھا کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار اگر اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ واتھ کٹ جائیں تو پھر آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں شخصیت کا کہ بھائی اس کی شکل میں یہ نہیں ہو چیزیں ہوں سکتی گی. نا. لائک دیکھو میری بات سنو, چائے کا کپ سامنے موجود ہے, مائک لگا ہوا ہے, تبھی تو آواز آئے گی نا. مائک نہیں ہوگا تو پھر آواز نہیں آئے گی نا. سمپل از دیٹ. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیمرولوجی سبجیکٹ ہے, آپ کا نام ہوتا ہے اور نام میں انڈیکس ہے پوری آپ کی پرسنالٹی یعنی کہ ہوتی ہے. علم العادات جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں ہاں, اس میں تو بالکل آپ کی ہم شناخت کیا ہے ہماری, آپ بتائیے کسی بھی چیز کی شناخت کیا ہے. اس چینل کی شناخت کیا ہے, میری شناخت کیا ہے, آپ کی کیا ہے, نام ہی ہے بالکل. اور جہاں ہمیں نام پتہ نہیں ہوتا ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے, یا ہمیں وہ راستہ پتہ نہیں ہوتا, مشکل ہوتی ہے ٹھیک. لیکن پھر بھی نام سے ہم آپ کا نام لے لیا, ان کا نام لے لیا, لیکن پوری شخصیت کا اندازہ لگانا صرف ایک نام سے, یہ مجھے تو یقین کرے کبھی کبھار سمجھ نہیں آتا کہ جسٹ ایک نام سے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دوں. دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بنایا تھا, مختصر بات کروں گا, ہم ایک مسلمان بھی ظاہر ہے ہمارا ایمان, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آدم علیہ السلام کو ہم نے اسم الاسماء بتائے اور تمام باتیں. انسان اشرف المخلوق ہے, اس لیے اللہ پاک نے اس کو فضیلت دی ہے. نام کا اصل میں یہ ہوتا ہے, نام میں جو آپ کے نقطے ہیں, جو آپ کے حروف ہیں, وہ کنورٹیڈ ہو جاتے ہیں ڈیجٹس میں, اور ڈیجٹ کنورٹ ہو جاتے ہیں کنورٹیڈ بائی ڈیسٹینی. آپ کی قسمت, آپ کا نصیب, آپ کی اچھی یا بری قسمت. آپ نے ایک چیز نوٹ کی, جتنے لوگ بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ بھی, کوئی مسلم ہوتا ہے, کوئی مسلمان ہوتا ہے, ریلیجن کو کنورٹ کرتا ہے, ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کا, بتائیے کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کا نام بدلو, نام رکھیں, اور ایسا اچھا نام رکھیں جو پرانا اثر نہ ہو. بالکل. یہ غلط کہا آپ کو, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ریلیجن چینج کر لیں نام وہی رہے, خدا نہ خواستہ. یہ پاسبل ہی نہیں, کیونکہ ہم اشرف المخلوق ہیں. انسان کا ہر چیز پر اثر ہوتا ہے, تو ہمارے خود کا بیلنس رہنا, خود کا بہتر رہنا, یا پروٹیکٹیو یا پریونٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے باقی ایٹماسفیئر کے لیے. اچھا, آپ نے نام کی بات کی, تو نام کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچپن میں ایک نام رکھ دیا, آگے جا کے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ٹھیک نہیں تھا, یا یہ بچہ, یہ نام جو ہے اس انسان کے لیے لکی نہیں, تو پھر وہ بعد میں چینج کر دیتے ہیں. تو کیا اس سے پھر وہ شخصیت پہ اثرات کچھ پازیٹیو مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کسی فلسفی نے بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو بدل دیں, آپ کی قسمت بھی بدل جاتی ہے. واقعی؟ ہاں نہیں, ہم نام کیوں بدلتے ریلیجن کے بعد, مجھے بتائیے نام کیوں بدلتے کہ یہ بدلے, یہ صحیح ہو جائے, یا وہ پرانی والی چیزیں, پرانی روش چھوڑ دئیے. نام کا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ نام کے جو حروف ہوتے ہیں نا آپ کے, وہ اپنا اثر رکھتے ہیں, اثر رکھتے ہیں. یہ سمپل از دیٹ. آپ پھول 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 تھوڑی دیر تک کہتے رہیے, آپ کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. بہت سرور, رات کی رانی کا نام لیں اور کانٹوں کا یا کانچ کا نام لیں, ایک عجیب سی آپ کی فیلنگ بن جائے گی, کیفیت. الفاظ اپنا اثر حروف کی وجہ سے تو رکھتے ہیں, صحیح, اور حروف کنورٹیڈ بائی ڈیجٹس, ڈیجٹس کنورٹیڈ بائی ڈیسٹینی. تو ہم اشرف المخلوق ہیں. انسان کیونکہ اثر انداز ہوتا ہے چیزوں پر. یہ مائک ہم چلاتے ہیں, مائک ہمیں تو نہیں چلاتا نا,
इस तरह इंसान का बैलेंस रहना जरूरी है नाम की। सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्फाज बड़ा असर रखते हैं, खासकर वो अल्फाज जब मौसीकी की सूरत में आ जाएं। मैं सुन रहा था शायरी होगी लेकिन फिर मौसीकी मिल जाए, एक अच्छी आवाज मिल जाए तो वो मजीद उनमें एक असर पैदा हो जाता है। और माशाल्लाह से सूफी सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह तहां जे अंदाज में, तहां जे आवाज में वाकई असर आहे। सो हाणे कहिड़ो असर आहे तो कलाम ॿुधाईंदो? कलाम साईं करम टालपुर साहब जी कलाम आहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तमाम जी बेहतरीन काफी आहे जी। ॾाढो मज़ो आहे पिरी मंझ पिरी हो जानी तुंहिंजी जी मूं हथ वधी हारा हे मुंहिंजा मालिक तो ही जग जोड़ियो हो कोई मीर कयई कोई पीर कयई ये आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर कयई को कबीर कयई ये आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर कयई को कबीर कयई मुंहिंजा मालिक तो जग जोड़ियो कोई मीर कयई कोई पीर कयई ये आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर कयई को कबीर कयई ये आहे अज़ल तुझी रज़ा को सगीर कयई को कबीर
जोड़ो कोई मीर कयई कोई पीर कयई ये आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर कयई को कबीर ये आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर कयई को कबीर कयई फैज़ फकीर मुझे तू जादा कुर्ब करम मुखे फैज़ फकीर जमाल तो जग जोड़ो कोई मीर कयई कोई पीर कयई आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर कयई को कबीर कयई ये आहे अज़ल खां तुंहिंजी रज़ा को सगीर को कबीर तमाम बेहतरीन कलाम माशाल्लाह हिकिड़े मुख़्तसिर कलाम में मां सम्झां थी समूरी ॻाल्हि थी वई हर हिकु माण्हू जी ॻाल्हि थी वई ऐं इहो ई सूफ़ीज़म जी ख़ूबसूरती आहे त चाहे नंढो हुजे वॾो हुजे अमीर हुजे ग़रीब हुजे कारो हुजे या भूरो हुजे हर हिक जे लाइ उन में इक्वल जॻह आहे सो इहो सूफ़ीज़म आहे त तव्हां बराबरी जी बुनियाद ते हलो हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं रहिजो असां सां गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूवर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई ब्रेक खां पोइ अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं ही गुफ्तगू खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं मुस्तफ़ा साहब अॼु के प्रोग्राम में मौजूद है अच्छा सर इससे पहले हमारी बात हो रही थी कुछ नामों के हवाले से लेकिन फिर बात यहाँ पर आके रुकी कि अरबी फारसी और उर्दू इंग्लिश नाम भी होते हैं तो क्या इनसे भी किस्मत बदलती है असल में पता है क्या शाजी होता है देखिए एक तो आप जो कोई भी बेबी बॉर्न होती है डेट ऑफ बर्थ है उसका बिल्कुल वो डेस्टिनी नंबर है उसकी किस्मत है उस पर हमारा इख्तियार नहीं है ओके लेकिन आने के बाद नाम क्या हमारा रखा जाता है अगर हम जिस भी लैंग्वेज से ताल्लुक रखते होंगे उस लैंग्वेज में नाम रखा जाएगा लेकिन कन्वर्टेड बाय इंग्लिश तो होगा वो लाजिम सी बात है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में इंग्लिश चलती है तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट के जो भी डेस्टिनी नंबर है आपका बर्थ नंबर है जो हमारे बस में नहीं होता हम नहीं उसको चेंज कर सकते राइट आपका नाम उससे बैलेंस होना चाहिए उससे डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए अच्छा ठीक है जिस तरह शाजिया नाम इंग्लिश नाम नहीं है या आयशा नाम या मुस्तफा नाम ये इंग्लिश नाम नहीं है ठीक है लेकिन कन्वर्ट होंगे ये इंग्लिश में जिस तरह ये सिंध टीवी इंग्लिश स्पेलिंग में SINDS लिखा हुआ है लेकिन सिंध लफ्ज इंग्लिश तो नहीं है लेकिन कन्वर्टेड बाय अब इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट न्यूमरोलॉजी की खूबसूरती ये होती है कि जो डेस्टिनी नंबर है आपका नाम के नंबर से वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए नहीं तो लाइफ डिसबैलेंस रहती है आपने कुछ लोगों को देखा है शक्ल भी अच्छी होती है दौलत भी होती है वसाइल भी होते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते अक्सर बहुत सारे लोग देखे हैं बहुत एफर्ट्स कर रहे होंगे कोशिश कर रहे होंगे उनकी डिग्रीज भी होंगी क्वालिफिकेशन भी होगी और बहुत सारे मामलात उनके बेहतर होंगे और कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि वो कम कोशिश पर भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते रहते हैं मतलब हर चीज खुद ब खुद उनकी जिंदगी में जैसे चल के आ रही हो मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ देखें नोकिया एक लफ्ज है NOKIA 5 डिजिट है
N سے شروع ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, آسان. N 5 نمبر ہوتا ہے, N مطلب یا 5. نون ٹھیک. 5 نمبر ہے, اور اس میں لیٹرز بھی 5 ہے, NOKI ہے. ٹوٹل کرنے کے بعد 23 نمبر بنتا ہے یہ. 2 + 3 = 5. اب آپ یہ دیکھ لیں, یعنی اس کا نام, اس کی اسپیلنگ, اس کے ڈیجٹس ایک ہی جیسے ہیں, تو وہ پروڈکٹ کیسی ہے؟ نوکیا کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے, موبائل اکثر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اچھا نہیں بہت اچھا, صحیح, بہتر حالت اس کو سمجھا جاتا ہے, اس کی پرفارمنس اور اس کی ٹھیک. ایکٹیویٹی کے حوالے سے. اسی طرح جب آپ کا نام, عدد, نمبر اور انگلش کنورٹڈ اسپیلنگ اگر بیلنس ہوتی ہیں تو لائف میں آسانی ہوتی ہے. صحیح. علم الاعداد آپ کو یہ خوبصورتی دیتی ہے. اگر دیکھیں, اگر فرض کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے نام اکثر رکھے ہوئے, بہت اچھی بات ہے, کوئی ایشو نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو انگلش اسپیلنگ اپنی طبیعت کی, اپنی ڈیسٹینی سے قریب کرتے ہوئے بنا کر انگلش اسپیلنگ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں, اپنے ناموں کو, اپنے معاملات کو. اب تو CNIC بھی انگلش میں ہو گیا ہے, بالکل ہر چیز, بلکہ ہر چیز انگلش ڈاکومنٹیشن میں. تو ہمارے اردو اور عربی یا سندھی نیم تو ہمارے یوز بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم نام یوز ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ عائشہ کہیں لکھا جائے گا, ہم ڈاکومنٹیشن میں لکھیں گے, امیگریشن میں لکھیں گے, تو وہ انگلش اسپیلنگ سے لکھیں گے. بالکل, وہ بیلنس ہونی چاہیے. نیمرولوجی کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کی تکلیفوں کو کم کر دے اور آسانیوں میں اضافہ کر دے, اور مشکلات قابل کنٹرول ہو جائیں. مشکل ختم تو خیر نہیں ہونی ہے. اچھا, کبھی کبھار جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی آپ کی تاریخ پیدائش اور آپ کا نام بیلنس ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں بیلنس نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی میں پرابلم بھی آ جاتی ہیں, ایشوز بھی آ جاتے ہیں. لیکن فرض کریں اگر کسی کی یہ چیزیں, بلکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی بیلنس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ لازم سی بات ہے, زندگی بھر تو وہ بیچارے ایسے نہیں جی سکتے نا, ان کو بھی خوشیاں چاہیے, ان کو بھی زندگی میں بہت کچھ چاہیے. تو کوئی ایسا طریقہ, سولوشن؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ہمارے ناظرین دیکھ رہے جی, ہیں بالکل بتا سمجھیں گے, سکتے اور یہ ہیں. بات شاید آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. پاسبل ہے. ہم جو انگلش اسپیلنگ اور انگلش نام, انگلش تاریخ پیدائش لے کر دنیا میں آتے ہیں, یعنی کوئی اگست میں پیدا ہوتا ہے, کوئی جنوری میں, کوئی فیب میں, کوئی مارچ میں, تو ہم اس حساب سے ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی 2010 میں پیدا ہوا اور آج 2017 ہے, تو وہ اپروکسیمیٹلی 7 سال کاؤنٹ ہوگا. لیکن انہی 7 سالوں میں چاند کے جو قمری مہینے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع ثانی, مسلم, اس پہ چلتے ہیں. ہم تو اس پہ, ابھی رمضان میں رمضان ہم کریں گے نا, ہم جنوری, فروری, مارچ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اہمیت تو ہے. وہ انہی 7 سالوں میں وہ والا جو ٹائم ہے, محرم, صفر, ربیع الاول کے مہینے, وہ یا تو 7.25 سال ہو جائیں گے یا 8.5 سال ہو جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ شادیہ, جو بھی کہیں کسی بچے کے بارے میں ہم کہیں بیٹھ کے بات کریں تو اس بچے کی اصل قسمت کیا ہے؟ 8.5 سال والی صحیح ہے یا انگلش کے 7 سال والی؟ 8.5 سال والی کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. پھر اس کا نام جو اردو ہے یا عربی ہے وہ والا نمبر ہو گیا, پھر انگلش ہو گیا, یہ 4, 5, 6, 7 نمبر ہو گئے. علم الاعداد کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کو بیلنس کرتے ہیں. انگلش اسپیلنگ کو ہم بیلنس کر کے بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے بیلنس کی بات کی, اور ہم یہاں پر بھی بیلنس کر کے چیزوں کو چلتے ہیں, لائک گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں میوزک بھی. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ذرا اس بیلنس کو بنایا جائے مزید؟ ہاں بالکل. سو ماشاء اللہ سا تمام موجود ہے پورو سنگ میں جو موجود ہے, کہڑو کلام بدھائن چاہیندو؟ کلام رویل فقیری کافی ہے. بسم اللہ جی. کافی حکم آئے سائیں دوستان جو دامور حسین سواگ صاحب فقیر خادم علی منگی صاحب. مرشد دام ہما ہم نور مرشد شمہ نورانی, مرشد ہے اسرار الہی, مرشد گنج مہانی. حمل ویک ہمیشہ ینادی تو تپل پل پاک پیشانی. ہے اساں فقیرانو مرشد لگدا پیارا, ہادی لگدا
तमाम बेहतरीन व्यूवर्स इन सके टाइम आहे हिते हिकिड़े ब्रेक जो सो ब्रेक न वधंदासीं ॾिसंदा रहिजो सन टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूवर्स नंढड़े ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं हिन महिल असांजी जेका गुफ़्तगू हले पई उहा बि उमेद कयां थी तव्हां सभिनी खे तमामु घणी पसंदि अची रही हूंदी इंट्रस्टिंग टॉपिक आहे ऐं इन वारे सां यकीनन हर कोई माण्हू चाहींदो आहे त असांखे इन वारे सां ख़बर हुजे ऐं नॉलेज हुजे सो हिन महिल ताईं असां नालनि जे हवाले सां ॻाल्हायो त भई हिकिड़ो नालो जेकॾहिं असां फ़र्ज़ कयो अरबी ज़बान में आहे या सिंधी ॿोली में आहे उहो जॾहिं कन्वर्ट थिए थो इंग्लिश में त उनजा असर तव्हांजी शख़्सियत ते कीअं था पवनि वरी बैलेंस जी ॻाल्हि थी ऐं म्यूज़िक सां असां प्रोग्राम खे बैलेंस कयो सो अब ज़रा बात करते हैं दिन की अक्सर जब कोई हम बात मालूम करना चाहते हैं कि भाई हाथ देखने से भी पहले तो पता करते हैं कि आपकी तारीख पैदाइश आपका टाइम आपका दिन इनका क्या चक्कर है नहीं देखें उसका चक्कर बात वही आ जाएगी कि वो टाइम ही देखा जाएगा असल में लास्ट में बात फोकस होगी वक्त पर कि वो वक्त ठीक है तो ये बात मालूम कर ली जाए अगर वो वक्त ठीक नहीं है तो वो बात आगे जाके मालूम कर ली जाए सही जिस तरह जवाल का वक्त होता है 12 बजे का लेकिन 12 खुद नंबर और अदद में मसला नहीं है जवाल की टाइमिंग ऐसी है इसी तरह डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी टाइमिंग ठीक है कौन सी टाइमिंग ठीक नहीं है और इसी तरह बर्थ के बाद भी देखिए एक बात है हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे या अक्सर ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये फिर इसका हल क्या है सही और आगाज में मैंने पूछा था आपसे ब्रेक से पहले कि कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए वही आपको मैं बताऊं वो असल में ब्रेक आ गया था ना हमारा बात ये कि अगर किसी का भी नाम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्टेड है इंग्लिश में फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपकी फिर फादर नेम भी आपका होता है फिर वो सन हिजरी भी है मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल हम सब चीजों को नहीं ठीक कर सकते एक चीज को ठीक करने की कोशिश में बाकी चीजें इंशाल्लाह बैलेंस हो सकती हैं वो है आपके इंग्लिश के नाम की स्पेलिंग अच्छा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हर जगह वही इस्तेमाल होता है और अब तो सीएनआईसी भी इंग्लिश में और गालिबन शायद निकाहनामा भी इंग्लिश में आ गया सही अब तो अक्सर बहुत सारी चीजें इंग्लिश में और आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एजुकेशनल तमाम डॉक्यूमेंटेशन हमारी इंग्लिश में होती है तो हम 25 चीजों को 30 चीजों को ठीक करने में लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पूरे पाकिस्तान का हम नाम बदल नहीं सकते ये पॉसिबल ही नहीं है ना ये कैसे पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल है कि उन्हीं नामों में स्पेलिंग को हम आगे पीछे कर कर रीअरेंज कर कर बैलेंस कर सकते हैं ये हमें एक आसानी और सहूलत होती है यही आपके सवाल का जवाब भी है जो आपने ब्रेक से पहले किया था लेकिन देखिए अब डॉक्यूमेंट्स जितने भी बनते हैं वो हमारे स्टार्ट से बनते हैं 1 क्लास से लेकर हमारा नाम उसी वक्त पता चलता है कि भाई आपकी स्पेलिंग जो होगी वो मैट्रिक तक क्या चलेगी वो सारी चीजें बचपन में ही डिसाइड की जाती हैं तो क्या बचपन में तो पता नहीं कर सकते ना छोटा सा बच्चा है उसकी किस्मत का हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं आपने बिल्कुल सही फरमाया अगर कोई स्टूडेंट पूछे और उसकी स्पेल डिसबैलेंस है अब तक जो हो गया कोई बात नहीं जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वही रहे अच्छा अब के बाद से आप उसको चेंज कर लें सिंपल इज दैट और लिखने में और कहने में और खुद से लिखने में असल में आप उसको चेंज करें सही इम्पोर्टेंट थिंग तो आप इंसान खुद है ना ठीक जो डॉक्यूमेंटेशन में वही रहे बिल्कुल अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आया कि अक्सर फर्ज करें नाम बच्चे का कुछ होता है प्यार से पप्पू मुन्नू गुड्डू वो अजीब अजीब से 50 नाम बच्चे के ऊपर रख लेते हैं ठीक है तो क्या उसका भी कोई असर होता है या उससे भी शख्सियत पर कोई असर मुरतब होते हैं हमने की थी कि अल्फाज हमारा कितना गहरा असर रखते हैं अल्फाज ये इस तरह सर शायरी कर रहे हैं अभी सूफियाना और दूसरी अब यकीन कीजिए हम ना भी चाहें कितना गहरा असर होता है बिल्कुल बहुत ज्यादा एकदम मूड कहाँ का कहाँ और बंदा बिल्कुल रिलैक्स और एक तसव्वुफ में और कहाँ का कहाँ बैठे बैठे चला जाता है इसी तरह देखिए ये तमाम चीजों का रिपीट अगेन अगेन एंड अगेन हम ठीक तो कर नहीं सकते नाम चेंज निकनेम नहीं होना चाहिए नहीं रखना चाहिए एक ही नाम होना चाहिए जो भी आपका नाम है या पूरे नाम में से आधा नाम आप कॉलिंग कर लें मोहम्मद सईद अहमद खान एक नाम है कोई मसला नहीं नाम ठीक है सही उसको सईद से बुला लें लेकिन आप जो कह रहे हैं गुड्डू बबलू मतलब वो प्यार से हम 50 नाम मजीद रख लेते हैं ना किस्मत अलग हो गई ना उसकी वो किस्मत अलग हो गई वो जो लैंग्वेज नेम है वो अलग हो गया इंग्लिश कन्वर्टेड अलग हो गया डेट ऑफ बर्थ अलग हो गया फिर अगर उसकी शादी हो गई और बीवी का नंबर कुछ और हो गया फिर वो किस्मत मजीद गड़बड़ी आ गई किड्स आए फिर वो किस्मत मैं सीरियस कह रहा हूँ आपको
ठीक। तो हम सारी जिंदगी, आपने कुछ लोग नहीं देखा, आपने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइट ही करते रहते हैं, अच्छे होते हैं, काबिल होते हैं, वसाइल होते हैं, स्टडीज होती है, एजुकेशन होता है, सब कुछ होता है। अक्सर मुझे इस तरह की क्लाइंट मिल रहे होते हैं, मुझसे बताओ हम CSS के हमने 2 बार 3 बार दिया, हमारी पूरी तैयारी है, तमाम चीजें थी, नहीं हो रहा। और कुछ लोग गए और उन्होंने जाके दिया और उनका हो गया। ठीक। तो आप अगर लाशऊरी तौर पर, सारी न्यूमरोलॉजी सब नहीं जानते, सही, लेकिन अगर बाद में बैठकर आप कैलकुलेट करें तो ये चीज निकलेगी कि उसका नामदद नंबर काफी बैलेंस होता है उस बात से। सिंपल इज दैट। सही। इसीलिए मैंने आगाज में आपसे कहा था ना कि मेडिकल पामिस्ट्री, हम कहते हैं कि जी पामिस्ट्री तो सुना है, लेकिन मेडिकल पामिस्ट्री ये एक नया वर्ड है जिसको मैंने कहा था कि आप डिफाइन भी करें। तो माशाल्लाह से आपने बड़े अच्छे तरीके से किया भी था। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम म्यूजिक की तरफ बढ़ना चाहेंगे। माशाल्लाह से तमाम बेहतरीन सूफी संग मौजूद है, फकीर इम्तियाज अली माशाल्लाह से लीड पैकन, सो कहिड़ो कलाम हिते ॿुधाईंदो? काफ़ी आहे उस्ताद सुवाल के नी माशाल्लाह, कुछ खैर में साईं जनी काफ़ी है। जी जी, बिस्मिल्लाह। फिर पाती झाती होश कनू बेहोश थींदे ला मुझ वेंदी मसलहा खुश खैर मोहम्मद खिलसी सिक पेंदे वेखे तालिब दिल समा हो पिरी अल्लाह आणी तू
तमाम बेहतरीन माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, इन्हें सा टाइम आए हिते हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो नंढड़े ब्रेक न वधंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम से, मुझे सिंध के सलाम सलाम से, मुझे सिंध के सलाम सलाम से, मुझे सिंध के सलाम सलाम से। जी व्यूअर्स, शॉर्ट ब्रेक हुए ब्रेक खां पोइ मुंहिंजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। सो उम्मीद कयां थी त अॼो को सलाम से तव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि अची रहियो हूंदो ऐं असां सां गॾु जेके महिमान मौजूद आहिनि उन्हनि सां माशाल्लाह कचहरी भी हले पई, कलाम भी हलन पिया। सो आई होप ये ॿई सिलसिला तव्हांखे पसंदि अची रहा हूंदा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, अभी तक आपको शायरी सुनवा रहे हैं, आपको पसंद है शायरी? जी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। कि किस तरह की शायरी ज्यादा पसंद है? डिपेंड करता है असल में, जिस तरह अभी सूफियाना कलाम चल रहा है या इस तरह की बात चल रही है, शायरी तो शायरी होती है ना असल में। अच्छा, करते हैं? हाँ, की भी है मैंने। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ पामिस्ट्री, इल्मुल आदात, ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि जरा कहते हैं कि खुश्क है, फिर शायरी नहीं एक्चुअली क्या ताल्लुक है इनका? ये बात कम लोग शायद जानते होंगे। समझा जाता है मुझे कि शायद मैं कोई खुश्क मिजाज हूँ या बहुत ज्यादा संजीदा और सोबर हूँ, लेकिन शायरी एक हद तक पसंद है मुझे, एक हद तक। पता है क्या होता है, वही अल्फाज का अच्छा मजमुआ, उसको ही शायरी कहते हैं ना हम। अब वो डिपेंड कर रहा होता है कि तसव्वुफाना कलाम हो या डिपेंड कर रहा होता है आपकी नेचर पर, मूड पर। अच्छा, आप ज्यादा क्या लिखते हैं, गजल? हाँ, ऐसे पैरोडी का थोड़ा सा। बल्कि लाहौर पीटीवी में गए थे, आज से काफी पहले की बात है, सिंध यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, तो वो नज़म जीती भी थी लाहौर टीवी के, हम शो में बैठे थे, काफी पुरानी बात है ये। अच्छा, 98-9 की बात है। फिर तारिक अज़ीज़ शो में भी गए थे, तो वो नज़म पढ़ी थी। तो वो अल्लामा इकबाल की नज़म थी, छोटी सी नज़म है, उसको पैरोडी किया था हमने आज का नौजवान। अच्छा, चाहे वो लड़कियां हों यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, या लड़के हों, बॉयज हों। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो है ना बहुत मशहूर नज़म। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा मशहूर। लेकिन जो आज के नौजवान है उसको कन्वर्ट करके मैंने पैरोडी की थी। जबरदस्त। और किस तरह की वो आपको अंदाजा हो जाएगा। छोटी सी नज़म है, थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे। ए नौजवानाने वतन, ठीक, शीरीं बयां शीरीं सुखन, वाह, बेनियाज़े इल्म हो तुम तालिबाने फिल्म हो, आहा, इल्मो अदब से दूर हो जैसे कोई मफरूर हो, वाह, रीमा से निस्बत है तुम्हें, रेशम से उल्फत है तुम्हें, वाह वाह, बाबर के तुम शैदाई हो, रेम्बो के छोटे भाई हो, वाह, दिल का बसाया बस किया और उन पे जुमला कस दिया, आहा, उनसे कहा कुछ बोलिए, बोले तो पीछे हो लिए, वाह, उस्ताद से डरते नहीं, उनका अदब करते नहीं, उस्ताद की जो साख थी वो कुर्सी जलाकर राख की, वाह, इल्जाम अपने सर लिया, कॉलेज पे कब्जा कर लिया, वाह वाह, मैं भी बहुत गुस्ताख हूँ, शजरे अदब की शाख हूँ, तुमसे बड़ी उम्मीद है, मुस्तफा यही ताकीद है, चमको तो जुगनू की तरह, खेलो तो जावेद की तरह, मुल्क का वकार बुलंद करो, हंगामा फितना बंद करो। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मतलब आपने जो है ना, वो कहते हैं कि मजाक मजाक में सब कुछ कह दिया और सारी नसीहत आपने यूं ही कह दी, तो जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, मैंने सुना है कि पामिस्ट्री के हवाले से आप किताब भी लिखने वाले हैं? बल्कि तैयार हो गई है, वो तैयार हो गई, वो कंप्लीट हो गई है, काफी टाइम से इस पर काम हो रहा था। देखें शाजिया, उसमें बात अब वैसे तो बहुत ज्यादा बाजारों में मिल रही होती हैं, लाइब्रेरियों में भी बुक्स मौजूद हैं, केरो का भी काफी नाम है, काफी लोगों ने इसमें, हाँ, बहुत सारी सवाल से मैंने थोड़ी सी कोशिश ये की थी कि जिन जिन काइंड्स की पॉमिस्ट्री इस वक्त अवेलेबल है इंटरनेशनली, एशियन पॉमिस्ट्री है और मुस्लिम पॉमिस्ट्री है, चाइनीज पॉमिस्ट्री है, अमेरिकन की है, दूसरों की, उन तमाम को जमा करके और उसको एक किताब की सूरत में अपने ओन एक्सपीरियंसेस को जमा करके, ओन वर्ड्स में उसको जमा करके उसको लिखा जाए। सही। और फिर 20 साल के जो एक्सपीरियंसेस है, जाहिर है कि कोई भी बंदा काम करता है, बहुत ज्यादा नशे फराज उसको देखने पड़ते हैं उस फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी मराहिल में वो एक न्यूमरोलॉजी से मुताल्लिक है और एक पामिस्ट्री, मेडिकल पामिस्ट्री से मुताल्लिक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको मार्केट में अच्छा, हम तो कोशिश करते हैं कि हमेशा आपसे जो है डिफरेंट सवालात पूछें, आपकी जिंदगी के हवाले से, आपके काम के हवाले से, लेकिन लोगों का कुछ भरोसा नहीं कि वो कब क्या पूछ लें।
ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی فنی واقعہ یا کوئی اس طرح کے عجیب سوالات؟ سوالات ہوتے ہیں کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کیا کسی نے کہ لوگ فون کرتے ہوں گے آپ کو کہ بھئی آپ کا ہوتا ہے فیلڈ کے حوالے سے کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہے یا اچھا ہمیں کرکٹرز اچھے لگتے ہیں, مختلف لوگوں کو مختلف لوگ اچھے لگتے ہیں. تو پوچھا گیا مجھ سے, کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی چینل پر, کہ مصطفیٰ صاحب آپ کو بھی فون آتے ہوں گے یا کوئی اس طرح آتے ہیں, سب کو آتے ہیں, وہ عام سی بات ہے یہ. تو میں نے یہ جواب دیا, میں حالانکہ بہت سنجیدہ طبیعت رکھتا ہوں, میں نے کہا کہ جی اکثر آدھی رات کو بھی فون آ رہے ہوتے ہیں لائکنگ کے. اب سنیں آگے بات مزے کی ہے. تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو رات ہو رہی ہے, تو وہ آگے والے کہتے ہیں کہ ان کی کنٹری میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہاں تو دوپہر ہو رہی ہے, یہاں رات ہوتی ہے. اس طرح والے معاملات یا اس طرح کی سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اسی بات ہے. یہ تو کوئی بھی کچھ کسی بھی آپ فیلڈ میں پرومیننٹ ہوں, جس طرح یہ ہیں اسپورٹس مین ہیں, پولیٹیشین. لیکن بڑا مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی کی بیگم ذرا خطرناک قسم کی ہو, رات کو 2:30 بجے فون بجے, تو پھر اس بندے کو تو لگ پتا جائے گا کہ کیسے کوئی 2:30 بجے آپ کو فون کر رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہم بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگ دیے. فیملیز 3 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ, اور کبھی ایسا ایشو نہیں ہوا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے, جہاں پھول کو کھلنا تھا وہ وہیں کھلتا تو اچھا تھا. آپ اپنے کام کو, اپنے لمٹ کو, اپنے مینرز کو, کام کو کام کی طرح کیجئے, کبھی بھی ایشو نہیں ہوتا. اور اللہ کا شکر ہے 20 سال میں کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک میرے اس فیلڈ کے حوالے سے کبھی پیش نہیں آیا. مطلب کبھی کبھار باہر کی زندگی, گھریلو زندگی کبھی آپس میں ملی نہیں ہے. یقین کیجئے گا, یہ میں بہت دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں. کبھی کچھ ہوتا تو اس کو کمیونیکیٹ کر لیا جاتا. مل بیٹھ کے اب کہتے ہیں کہ جہاں 2 برتن ہو وہاں کھٹکے نہ, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ سب کو محفوظ رکھے, اللہ سب کو بچائے. جب ماشاءاللہ سے فقیر امتیاز علی بھی موجود ہے, پورو سنگ اما جو اما سے گڈائے ماشاءاللہ تمام بہترین دانو انداز ہے. جو ہر مانو جو پانچ جو سٹائل ہوندو ہے, پانچ انداز ہوندو ہے, پر تہاں جو ڈفرنٹ ہے. سو کہیں کھا سکھیا ورتی, کدیں شوق جاگیو, ہی پورو سنگ تہاں جو کیں جڑیو؟ جی مجھے استاد ہے, استاد سورا فقیر ماشاءاللہ. تقریباً فقیر سائیں سا گائندے 15 سال تھی. 15 سال فقیر سائیں سا گائیو پیا. زبردست. ٹھیک. اچھا ہی سنگ کیں جڑیو تھا ہی ساتھی؟ بس فقیر سائیں انتقال کرے ویا فانی جان میں, وہ اللہ ان کی جنت میں اعلیٰ مقام دے. اساں سلسلو ہلائنو ہی ہے, تنجے کرے پانی سنگ ٹھائے. زبردست, تمام سٹی گا. اچھا صوفیانہ میوزک آپ سنتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ میں کتنے شوق سے سن رہا ہوں, آپ دیکھ نہیں رہے. ابھی تو سن رہے ہیں. بالکل بندہ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے. اب یہ کلاس ہے, اس کی برکت بھی ہے, اور ان لوگوں کی نیکیاں یا ان لوگوں کا اچھا کیریکٹر بھی ہے کہ وہ اس طرح الفاظ کی ادائیگی میں بھی اگر کسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا, تو اچھے کیریکٹر کا یہی تو پلس پوائنٹ ہوتا ہے. صحیح. ہر زاویے سے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. خوبصورت گفتگو, خوبصورت باتیں, شاعری, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے مجھے. میں بڑی توجہ سے, بڑی دھیان سے میں نے اس کو سمجھنے کی, سننے کی. ویسے کیا زیادہ سنتے ہیں آپ؟ اردو سنائیں. میں سمجھا نہیں, میں سناؤں شاعری؟ نہیں, آپ کو سنائیں گے ابھی, آپ کی فرمائش. آپ سنائیے. بالکل, آپ بہت اچھی یہاں ادائیگی کر رہے ہیں آپ. اچھا اردو کلام سنائیں. جی آپ بالکل آپ سنا سکتے ہیں, کوئی سنیے, کیونکہ آپ کو اگر بات سمجھ میں آ جائے اور آپ پسند کرتے ہیں اردو میوزک کو, تو پھر آپ کے لیے ضرور. ٹھیک ہے. جو ہے نا, خوشی ہوگی. جی تہاں جے کو کلام بدھائیں دو, تہاں بھلے کڑی بیٹھو. صحیح ہے. جی. سو میوزک کی بات. اچھا عام لائف میں مطلب ابھی تو ماشاءاللہ سے صوفیانہ رنگ ہے ایک تاریخ شو میں, اور صوفی میوزک ہم سن رہے ہیں. عام لائف میں دوران ڈرائیونگ کس طرح کا میوزک آپ زیادہ؟ نہیں, میں اصل میں دیکھیں شاعری ہونی چاہیے, اس میں پوئٹری اور مقصد ہونا چاہیے. آپ بات پتہ ہی کیا ہوتی ہے, زندگی ہماری ایک ہی بار ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ہمیں بار بار نہیں مل رہی ہوتی ہے. کوئی بھی کام کریں آپ کو اس میں سے کچھ لرن کرنا چاہیے, اس کو کچھ سیکھنا چاہیے, کچھ سکھانا چاہیے, اور کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے. شاعری اچھی, بہت اچھی بات ہے, اور ایک اچھا اثر تاثر چھوڑتی ہے آپ کے اوپر. اچھی بات ہے. ٹھیک, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ زندگی ایک ہی ہے, لیکن زندگی مواقع ہمیں بہت زیادہ دیتی ہے, مطلب ہر مقام پر, ہر موڑ پر. تو جتنے بھی مواقع آپ کو ملے زندگی سے فائدہ اٹھائیے. میں اردو میں بولنا شروع ہو گئی, سندھی میں بولنا تھا مجھے. سانگ ہم سنیں گے, لیکن ایک بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, ایمرجنسی بریک. سو بریک کی جانے بڑھیں گے, اس کے بعد پھر میوزک کو ضرور سنیں گے. جی ویورز, شارٹ بریک جو ٹائم آئے, بریک نہ ودنازی, بریک کھا پور گال بول کے کنٹینیو کنازی. سو ڈسن آ رہے جو سن ٹی وی. مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ
व्यूवर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। एॾो को प्रोग्राम मिले घणो इंट्रस्टिंग साबित थियो आहे। सो आई होप अव्हां सभिनी खे बि तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो ऐं तव्हां सोचे रहिया हूंदो त मां ही अॼु ऑटोमेटिकली एतिरो घणो खिला छो पई। हिन जे पोयां रीज़न आहे त ही मां चवंदी आहियां कन जे मथां हिकिड़ो कन लॻल हूंदो आहे जंहिंमें डबल डबल आवाज़ ईंदा आहिनि ऐं असांजे ओबी में जेके असांजा मेंबर्स वेठा आहिनि उहे इलाही घणियूं चटपटियूं इंट्रस्टिंग ॻाल्हियूं कनि पिया। सो इन करे ऑफ एयर बि खिल मज़ाक हिन सभिनी जो सिलसिलो जारी हूंदो आहे। ऐं इहो ई कारण आहे त सुबुह जो जेको टाइम हूंदो आहे ॾाढो ज़बरदस्त थी वेंदो आहे। सो माशाल्लाह सां सिंधी में बात कर सकती हूँ ना? वैसे आप तो अभी इतनी सारी सुनने के बाद तो यकीनन हम सिंध में रहते हैं, सिंधी तो हैं, है ना? हाँ, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अभी हमने आपसे ये पूछा था आगाज में कि एक तो शायरी पे बात हो गई, लेकिन अब फ्यूचर में क्या करने के इरादे? मजीद इसी काम को कंटिन्यू रखेंगे या इसमें जरा कुछ डिफरेंट कुछ करने वाले? डिफरेंट इंशाल्लाह करेंगे। इसमें मैं ट्यूशंस भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन दे रहा हूँ। ऑनलाइन? हाँ हाँ। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि काफी हाईली क्वालिफाइड काफी लोग हैं जो स्टूडेंट हैं भी न्यूमरोलॉजी की भी है, पॉमिस्ट्री की। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, यूके के एक सर्जन है, मोस्ट फेमस, वेरी मोस्ट रिनोन पर्सन, और वो मुझसे मेडिकल पॉमिस्ट्री के हवाले से बकौल उनके नेल्स जो है ना, नाखून आपके बहुत आसानी से बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज को बता रहे होते हैं। हार्ट की डिजीज को आपकी, और ये इसके लीवर की, जिगर के जो बीमारियां होती हैं अक्सर, इस हवाले से ब्लड सर्कुलेशन, बैकबोन के हवाले से, और कलर ऑफ स्किन और ये फिंगर में गैप के हवाले से प्रॉपरली वो ये सीख, उन्हें कोई कमी नहीं है, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। उनका ये कहना होता है कि अच्छी चीज जहां से भी जैसे मिले वहां से ले लो। और इंसान बड़ा आदमी पता है कब होता है, ये अल्लाह पाक जिन लोगों को इज्जत देता है या जो आगे जाते हैं उनकी इनकसारी उनको आगे लेकर जाती है। इंसान सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये अच्छे अच्छे तजर्बात होते हैं अक्सर। हाँ, बड़े मजे के तजर्बात हो रहे होते हैं। यानी जो दूसरों के टीचर्स हैं अक्सर, मैं एक दो अपनी रिनोन यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, उसके असिस्टेंट वाइस चांसलर हैं या रजिस्ट्रार हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, वो प्रॉपरली स्टूडेंट हैं पॉमिस्ट्री के या कुछ न्यूमरोलॉजी के, और वो से सीख रहे होते हैं। हालांकि ये तो हमारे असातिज़ा हैं, हम अच्छे हैं ही उनकी वजह से। आप भी अच्छे इसी वजह से हो कि आपको अच्छे टीचर्स मिले। हमें अच्छे लोग मिले तभी हम कुछ ना कुछ करने के काबिल हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। तो ये प्लस पॉइंट होता है। बोले क्या है कि आजकल के जमाने में अगर इंसान को थोड़ा कुछ मिल जाए, वो कहते हैं कि बस हमें सब कुछ मिल गया, इसके बाद हम किंग हैं, बाकी जो दुनिया है ना वो हमारे पाँव की धूल, और उनके अंदर जो गुरूर और तकब्बुर, उसकी वजह से फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। नहीं, अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हो, और आपको पता ही कि इंसान सीखने का मरहला खत्म हो, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों को यही सोचना चाहिए भाई कि चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, कभी ये ना सोचें कि आप वाकई कामयाब हैं। आपसे नहीं अभी ये छूट गया, ये मुझे करना है, ये सीखना है, इससे सीखना है, इस तरफ जाना है। क्योंकि ये सोच लेके आगे बढ़ेंगे तो यकीनन जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा होती है। वरना फिर हालात के जिम्मेदार आप खुद होते हैं, फिर ब्लेम हम दूसरों को दे रहे होते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्किन से आप पता कर सकते हैं कि इंसान के अंदर क्या है, कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। फिर कभी आइंदा कभी बैठे कोई बात है। असल में देखें, एक इंसान ने 19-20 साल अपना खून जलाया हो और अभी भी जल रहा हो, और खुशकिस्मती मेरी ये रही है कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स मुझे मिलते गए। मैंने आपको कहा ना, जैसे रशियन एक्सपर्ट्स होते हैं या अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, मुस्लिम्स हैं, दूसरे कई डिफरेंट उसमें टाइप और शेप में ये पॉमिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी के सब्जेक्ट चल रहे हैं ना। कुछ लोग हैं, जाहिर है कि सिर्फ अगर आप मुस्लिम पॉमिस्ट्री या मुस्लिम न्यूमरोलॉजी करेंगे तो बाकी फिर रह जाएंगी आपसे, अगर आप बाकी पे जाएंगे तो ये रह जाएगा। मिसाल के तौर पर न्यूमरोलॉजी में मुस्लिम्स के अलावा बाकी जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनके नजदीक गुनाह और हराम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। उसके लिए आपको फिर मुस्लिम न्यूमरोलॉजी या मुस्लिम पॉमिस्ट्री में कुछ अलामतें चीजें, तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस रहता है, अच्छा कंट्रास्ट बन जाता है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, इल्म क़याफ़ा, इसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? इल्म क़याफ़ा तो वो तो बिल्कुल अलग चीज है ना। वो तो जिस तरह एस्ट्रोलॉजी एक अलग है या जो स्टोन का एक सब्जेक्ट है वो अलग है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। इल्म क़याफ़ा तो बिल्कुल ही अलग चीज है। इल्मुल अदाद, नाम, अदद, नंबर, आपका शख्सियत,
इम्पोर्टेंट और बेस यही है। पॉमिस्ट्री का आपने बार बार पूछा था, तो उसमें इंसानी बीमारियों को पढ़ने में, उसको कंट्रोल करने में और अपने आप को, अपनी शक्ल और अपने बूथे और अपने आप को फिट रखने में आसानी होती है और होती है आसानी। मजे की बात बताऊं, होती है आसानी। अगर कोई बीमारी आपके अंदर मौजूद है, बीमारी आने वाली है, तो वो आपका हाथ बताएगा आपको। मैंने आपको पहले कहा ना, मैरिड जो औलाद से महरूम लोग हैं या जिनकी औलाद है, उन दोनों के हाथ अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। सही। या जो दादा हैं या जो अनमेरिड है, दोनों मर्द आप सामने बिठाएं, बहुत फर्क होगा दोनों के। मैंने फिर अक्सर लोग ये होता है ना कि अक्सर मैंने पामिस को देखा है कि हाथ दे के वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ये होने वाला है, आप इधर जाने वाले हैं, आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम होने वाली है, या आपको बहुत ज्यादा दौलत मिलने वाली होती है। तो इस तरह की बातें क्या वाकई? देखो शाहज़ाद, मैं बात बताऊं आपको, असल में ये देखो ना, खून की नालियां, नसें, शरियाने और वरीद हैं। ब्लड सर्कुलेशन जब अभी है ही यहाँ पर 11:15 बजे तक का, अभी 11:15, तो कल का ये कैसे बता देगा? सिर्फ हाथ की बात कर रहे हैं हम। सही। मतलब लाइक डेस्टिनी के बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अभी का है, तो ये कल कैसे बताएगा? Have you got my point what I'm saying? बिल्कुल, हाँ, मैं समझ गई। इंटरेस्टिंग बात है ना। तो फिर कल का कहाँ है? अगर हम कल का बता दें तो फिर आज का कहाँ है? सही। अगर बता दिया कल का तो फिर अभी का कहाँ है? और जो कल हुआ है वो कहाँ है? ऐसा नहीं होता। मतलब निकली तो बड़ी दूर तक निकल जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। क्योंकि आपने मेडिकल की बात की ना, वरना अक्सर लोग जब जाते हैं किसी पामिस्ट के पास तो वो ये कहते हैं कि ये बताएं कि जी कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। यार, तो असल जो हमारे सवाल होते हैं वो बड़े चंगे किस्म के होते हैं। के अलावा 50 चीजें जमा करके और उस पर वो ये जुल्म जरा। केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है, फिजिक्स अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। और पॉमिस्ट्री में भी देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ पॉमिस्ट्री। साइकिक पॉमिस्ट्री, कलर पॉमिस्ट्री, स्पिरिचुअल पॉमिस्ट्री, मेडिकल पॉमिस्ट्री, दर्जनों इसकी ब्रांचेस हैं, एक थोड़ी है कोई। या अनफॉर्चुनेटली दाल में काला नहीं है, पूरी काली दाल है, तो इसलिए वो बस चल रहा है। यानी कि हमारे लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है ना इस चीज की कि भाई आप जब किसी के पास जा रहे हैं, हालांकि हम मुसलमान होने के नाते इस बात पर अकीदा रखते हैं कि भाई हमें एक लम्हे बाद का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी जिंदगी कहाँ पहुंचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज रोजा बिल्कुल अल्लाह के अहकामात की पाबंदी। लेकिन जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, हम एमएससी करते हैं, उसमें ईमान का हिस्सा नहीं है यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट हैं। दैट्स व्हाई आज मुझे लगा कि हमने बिल्कुल डिफरेंट बातें की हैं, बिल्कुल अलग बातें की, वो जरा रिवायती बातों से हटके कि जी कल मेरी तकदीर में क्या होगा, परसों मेरे शो में क्या होगा, तरसों में क्या करने वाली हूँ मॉर्निंग शो में। तो आज जरा हमने हटके बात की कि नहीं भाई, इसके अलावा भी एक दुनिया है और दुनिया के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अलग सब्जेक्ट था, बहुत अलग चैप्टर था। सो आई होप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को? देखें, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, रियली थैंक्स। पैगाम क्या, एक छोटी सी बात है, जो लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी बात को, ध्यान में रखें। जिंदगी में तकलीफें, मसाइल, प्रॉब्लम सबको आती हैं, ये कोई स्पेशल बात नहीं है। लेकिन सब कुछ खो जाने के बाद भी अगर आप में हौसला बाकी है तो आप यकीन कीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया, सब वापस आ जाएगा। ग्रेट, ग्रेट, बहुत खूब। सो अगेन थैंक यू सो मच। अमा जी भी थोड़ा हिते आहियां, माशाल्लाह, लख थोड़ा माजा, ॾाढो मज़ो आयो, इलाही घणो एंजॉय कयो सुफियाना कलाम ॿुधी करे तव्हांजे अंदाज़ में। मोहरम साहब, अमा जी भी थोड़ा हिते आहियां, माशाल्लाह, हमेशह तव्हांजो साथ हूंदो आहे। सो अमा जो पैगाम मौसीक़ी जी सूरत में वठंदासीं। सो आख़िरी कलाम बिल्कुलु पंहिंजे व्यूवर्स ताईं पहुचाइण चाहींदासीं। ऐं व्यूवर्स, उम्मीद कयां थी त अॼोको प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। इंशाअल्लाह सुभाणे हिकु नए प्रोग्राम सां गॾु हमारी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। ऐं सुभाणे छा हूंदो, सुभाणे जो इंतजार कयो न, हाले थोरी थी ॿुधाए सघां। सो इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़ी करीम जलानी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ah
अली अनवर आशिक पुस गया वो गलियां प्रेम नगर जा गलियां प्रेम नगर जा गलियां प्रेम नगर गलियां प्रेम नगर जा गलियां प्रेम नगर जा गलियां प्रेम नगर हजरत इश्क हुमायूं जोगी रमजाला सोनल शाह हुमायूं जोगी रमजाला बना